Hello everybody, here we are again sa amuang lunch date ventures with Kuya. Hi Kuya, ikan minanimba guys, then Shina ari na po mi mag lunch guys, first time po na mo diri sa Kusina Kalzanaga. Oni amo ang i-order guys. Fresh lumpia, chicken cardan, buttered luya, vegetable. Okay, let's eat. Sila lang pa pagkaro sa Christmas tree mga guys. Agilang mi diri mga guys. Just guys. Kapasilong guys. Agilang mi. Pwede may kasod guys. Dormitories sa San Carlos, Talamban. Nila mga building. Ako diri kalingkod while waiting ni Kuya. Nagatod siyang mga gamit sa taas. Home. Thank you, Lord. Time check. 10:24. Nagikan ko sa San Carlos, Talamban, 9.